સુરત એસઓજી પોલીસે બોગસ ડોક્યુમેન્ટ આધારે બાંગ્લાદેશી આરોપીની ધરપકડ કરી। સુરત એસઓજી પોલીસે બોગસ ડોક્યુમેન્ટ આધારે બાંગ્લાદેશી આરોપીની ધરપકડ કરી। પોલીસે લાલગેટ પાલિયા ગ્રાઉન્ડ ઝુંપડપટ્ટીમાંથી આરોપી યુસુફ સરદારની ધરપકડ કરી। પોલીસને આરોપી પાસેથી બનાવટી ભારતીય ચૂંટણી કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ તથા આધાર કાર્ડ મળી આવ્યો। આરોપી છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સુરતમાં ગેરકાયદે રીતે રહેતો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ સુનિલ ગાંજાવાલા, સુરત। बांग्लादेशी पाकिस्तानी जे फॉरेन नागरिको भारत में रहता है सतत एसओजी द्वारा तपास चालू है। ये तपास जे अमारी ड्राइव चालू थी दरमियान ज लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में एक तमीम यूसुफ सरदार जे फुलवड़ी भरीमाता रोड पर मळी आव्यो छे। एनी पासे तपास करता एनी पासे बांग्लादेशी पुरावो पण मळ्या अने भारतनुं आधार कार्ड, चूंटणी कार्ड तथा एनुं पान कार्ड पण मळी आव्युं छे। आ बंने मळी आवता एनी पूछपरछ करता खबर पड़ी कि ते बांग्लादेश थी बॉर्डर थी अहींया आवी अने वाया ट्रेन रही अने अहींया कड़िया कामनी मजूरीनुं काम करतो हतो। जे बांग्लादेशी पुरावा पण एनी पासे मळ्या छे अने भारतीय पुरावा पण मळ्या छे। पुरावा अत्यारे एनी पासेथी मळेला छे, क्यांथी बनाव्या तपास चालू छे, आगळ आपणने ख्याल आवशे। एनु मूळ नाम है तमीम यूसुफ सरदार अने अहींया जे छे ए राजेश यूसुफ सरदार ना नाम थी रहतो।